السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علی سٹارٹ ہویا نہیں، تسی پہلے ہی سست بیٹھے جے۔ سلام دا جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الایام دی ذات واسطے، درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مکان، پوری کائنات دے ہادی و رہبر پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں تساں احباب دے سامنے اپنے سہنے نبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے چند ایک گلاں دساں گا کہ جندہ کلمہ اسی پڑھیا ہے اس سونے نبی دا اخلاق کہو جائے اور جندے امتی اسی ہیں ان دا اخلاق کڈا نرالا ہے اور ساڈا اخلاق کڈا ایک کاڑا ہے۔ اس اخلاق دے بارے دساں گا کہ جندے اخلاق دے بارے خود رب العالمین نے دو قسمہ اٹھا کے دسیا کہ میرے محبوب علیہ السلام دا اخلاق کتنا ایک اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حسنہ دے بارے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والقلم وما یسطرون، قسم ہے مینوں اس قلم دی۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں، کس چیز دی قسم؟ اللہ فرما رہے ہیں اس قلم دی قسم ہے وما یسطرون، اور اس چیز دی قسم ہے جنہوں فرشتے لکھ دینے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے نبی، تسی مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے پیارے تے لاڈلے نبی، تیرا اجر جڑا ہے کدی ختم ہون والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے سونے نبی تہاڈا اخلاق اہو جا اخلاق ہے، خلق عظیم، خلق عظیم عطا کیتا ہے۔ کہو جا اخلاق ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا۔ آئیے حضرات توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے سب نالو پہلے گواہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے گواہی میرے پیغمبر دا غلام دے رہا ہے۔ بندے دے اخلاق دے بارے پتہ کرنا ہوئے ان دے ملازمہ کو لو پوچھا جاندہ ہے یار تیرے مالک دا اخلاق کے ہو جائے، تیرے مالک دا رویہ کے ہو جائے، تیرا مالک جناب لوگاں دے نال کے ہو جا پیش آندہ ہے، تیرے نال کے ہو جاندہ اخلاق ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالک بیان کر دینے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انس بیان کر دینے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت 10 سال کیتی ہے، 1-2 مہینے نہیں کیتی، کوئی 2-4 سال خدمت نہیں کیتی۔ حضرت انس بیان کر دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت 10 سال کیتی ہے، 10
सालां दे अंदर एक दिन कोई इहो जिहा नहीं आया जिस दिन दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू कोई झिड़क मारी होए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ुबान तो मैनू कोई बुरे अल्फाज सुनन नू मिले होन। किहो जिहा अखलाक मेरे पैगंबर दा अखलाक, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक बयान करदे ने, एक दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू किसी काम वास्ते बाजार दे अंदर भेजा। हज़रत अनस बयान करते ने मैं काम वास्ते चला गया। जदों बाजार दे अंदर गया, बच्चा साले बचपन की उम्र थी, जनाब इतनी समझ बूझ नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अनस बयान करते ने बाजार दे अंदर मैं भी बच्चों के नाल खेल दे अंदर मशगूल हो गया, मसरूफ हो गया। इस तरह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ा काम क्या सी मेरे ज़हन के अंदरों निकल गया। हज़रत अनस बयान करते ने कुछ देर गुजरी, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आके मेरे जनाब एक कंधे के उत्ते हथ रख देता। अनस बयान करते ने कि मैं पिछे मुड़ के वेख्या, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे नूं तकिया। अनस कहते ने मैं दिल के अंदर डर गया, अज मेरी जनाब बेइज्जती होएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैनू डांटणगे, मैनू जनाब बुरा भला कहणगे। हज़रत अनस कहंदे ने कि आप सरकार फरमान लगे, अनस प्यारिया जेड़ा काम क्या सी कीता ही कि नहीं कीता। आपने सिर्फ ये अल्फाज कहे, इस तो अगे कोई अल्फाज नहीं बोले। अनस कहते हैं कि मैं जल्दी नाल उत्थों दौड़ लगा दी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा काम कीता। आई रात अज दा कोई मालक होंदा अपने गुलाम नो जनाब उत्थे पहले 4-5 छित्तर मारदा, उस तो बाद कोई 10-15 गालियां देंदा, फिर पुछदा बेटा तू काम कीता है कि नहीं कीता। इहो जिहा अखलाक बनाओ कि तुहाडे मुलाजमा कोलों तुहाडे अखलाक दे बारे कोई पूछे तो तुहाडे जनाब अखलाक दियां तारीफां करदे ही ना थके। ऐ मेरे पैगंबर दा अखलाक है कि आप दे गुलाम भी आप दे अखलाक दी तारीफ करदे ने। किहो जिहा अखलाक है, अगर अखलाक दे बारे किसी कोलों पूछना होवे तो सब नालों पहले बंदे जनाब उसदे गुलामां कोलों पुछदे ने। उस तो बाद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अखलाक दी तस्दीक करन वास्ते आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा मेरी और तुहाडी प्यारी अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल जांदे ने। अज भी अगर किसी दा अखलाक पता करना होवे ना कि यार इस बंदे दा अखलाक किहो जिहा है, बाजार के अंदर तो मैनू एक दुक्का वारी मिलता है, दिन के अंदर कदी है मेरे नाल मुलाकात हो जाए, और जदों मिलता है मस्जिद आंदा है अस्सलाम वालेकुम जनाब की हाल है, वेलकम आया नू जी आया नू, बड़ा हस के मिलता है। घर के अंदर इंदा अखलाक किहो जिहा है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी बयान करते ने कि कुछ लोग आए अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कोलों पूछन लगे कि प्यारी माँ जी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों आम लोगों के अंदर होंदे ने उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अखलाक बहुत अच्छा होंदा है, आप दा रवैया बड़ा ही नरम होंदा है, बड़ा लहजा नरम होंदा है, बड़े अच्छे अखलाक नाल पेश आंदे ने। लेकिन जदों घर के अंदर आंदे ने आप दा अखलाक उस वक्त किहो जिहा होंदा है। माँ जी आयशा बयान करदियां ने काना खुलुकुहुल कुरान, ऐ आने वालिया क्या तू कुरान नहीं पढ़िया। उन्हें को पुछदियां ने अमा तकराउल कुरान, ऐ सवाल करन वालिया क्या तू कुरान नहीं पढ़िया। वो कहता माँ जी कुरान दियां तिलावतां करना, लेकिन मैं तुहाडे कोलों सवाल किया कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अखलाक किहो जिहा है। अम्मा जी आयशा बयान करदियां ने काना खुलुकुहुल कुरान, अगर मेरे पैगंबर दा अखलाक वेखना ही सारे दा सारा कुरान मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अखलाक है। आप दे लैलो नहार वेखने नहीं कुरान पढ़ ले, आप दी तिजारत वेखनी कुरान पढ़ ले, आप दा दोस्तां दे नाल उठना बैठना वेखना कुरान पढ़ ले, आप दा अल्लाह दे नाल ताल्लुक वेखना कुरान पढ़ ले। अखलाक सिर्फ इस चीज़ दा नाम नहीं है कि जनाब तुसी अपने सजना ते बेलियां दे नाल मिलो ते अच्छे अखलाक दे नाल मिलो। अखलाक इस चीज़ दा भी नाम है कि जदों जनाब
تسی اپنے تو بیگانے دے نال بھی ملاقات کرو، تواڈے اخلاق اچھا ہوئے، تواڈا کردار اچھا ہوئے، تواڈی زبان دے اندر جناب ایہو جی تاثیر ہوئے کہ تانوں ملن والا اندی جناب بار بار ہی خواہش ہوئے کہ یار جیڑا بندہ کریو فلاں مسجد دے اندر مینوں ملیا سی نا، کدے دوبارہ اندے نال ملاقات ہو جاوے۔ ایڈا پیارا اخلاق، ایڈی پیاری زبان بولدا سی تے جناب موتی رولدا سی۔ اے نہ ہوئے کہ وہ جاوے او یار اندے نال تا ملاقات ہوئی سی، دوبارہ زندگی چ اندے نال کدی واہ نہ پوے، اندیاں گلاں سن کے دل اکج گیا سی۔ ایہو جا اخلاق بناؤ کہ تواڈے تو جناب وچھڑن والا اوندا دل ہی نہ کرے کہ یار میں اندے تو دور رہ لواں، بلکہ ہر ٹائم اندے دل دے اندر یہی ہوئے یار کس ٹائم وقت آئے میں اندے نال کچھ لمحات گزاراں، اندے رنگی میں اپنے آپ نو اپنی صحبت اندے نال گزاراں، اپنے آپ نو اندے ولگا ڈالاں، اپنا اخلاق ہو جا بناؤ کہ ہو جا میرے پیغمبر دا اخلاق ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے کانا خلقہ القرآن، میرے پیغمبر دا اخلاق سارے دا سارا قرآن ہے۔ اسی طرح آپ دا اخلاق کہ ہو جائے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے حالے تک مسلمان نہیں ہوئے، جدو میرے پیغمبر علیہ السلام مکے تو ہجرت کر کے مدینے گئے نا، عبداللہ بن سلام بیان کر دینے کہ میں بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو گیا جنہاں نے آپ سرکار دے استقبال واسطے جناب مدینے تو نکلے سن۔ میں بھی آکھیا کہ ویکھیے تو صحیح او نبی دا اخلاق کہ ہو جائے، ان دی تعلیمات کہ ہو جیے، او لوگاں نو کس چیز والے بلا رہا ہے، بیٹا آرام کرو مسجد وچ بیٹھے جے۔ عبداللہ بن سلام بیان کر دینے میں بھی لوگاں دے جناب نال آ گیا استقبال واسطے، آپ دے جناب ویلکم واسطے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کر دینے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر پہنچے نا، سب نالو پہلے جڑے آپ دی زبان تو الفاظ میں سنے، سب نالو پہلے جڑے کلمات میں سنے، اتنے پیارے کلمے، اتنے پیارے جملے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جملے کی ادا فرمائے۔ آپ فرمان لگے یا ایہا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ اے کائنات دے لوگو افشوا السلام، سلامتی نو عام کر دیو، وَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ لوگاں دے نال اچھا رویہ اختیار کرو، صلوا باللیل والناس نیام اور رات دے اس وقت دے اندر اپنے رب العالمین دے نال ہم کلام ہویا کرو۔ جدو ساری کائنات دے لوگ ستے ہون ادو تسی اٹھ کے مسجد دے اندر اپنے رب العالمین دے نال کلام ملایا کرو۔ آپ علیہ السلام نے 4 جملے کہے، ان 4 جملیاں دے بعد آپ نے کی فرمایا صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ جدو یہ 4 کم تسی کرو گے ادو رب العالمین تو انو جنت دا داخلہ عطا کریں گے، سلامتی دے نال جنت دا داخلہ عطا کریں گے۔ 4 کم کیڑے نے؟ جدو بھی کسی نو ملنا ہے کی کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ جدو بھی ملنا ہے کی کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا افشوا السلام، سلام نو عام کرو، وَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلانا ہے۔ آج تو آڈے کو اگر کوئی سوال کرے نا یار اللہ دے نام دا 10 روپے دے دو، اسی 100 واری ویکھنے آئندے تے لگ دے نے کہ نہیں انہیں چرست نہیں لینی، انہیں بھانگتا نہیں لینی، انہیں ایت نہیں کرنا۔ مسجد اندر سفیر آ جاوے اندے جو 100 نوکس کڈاں گڑے یار واقعی مستحق ہے یا نہیں، اور یار انہیں تیرے کو سوال کس چیز دا کیتا ہے؟ اللہ دے نام دے مینوں دے دے، اللہ دے واسطے دے دے، اللہ دے نام دا دے دے۔ یار میں وہ کبھی آ جاندے مسجداں دے سفیر، یار میرے کو بچے چھوٹے نے، میرے جناب اور کمان والا نہیں، اسی انہاں چوں نقص کڈن لگ پاں گے، یار اندے واقعی بچے چھوٹے نے کہ نہیں، اندہ ہور کمان والا ہے بھی کہ نہیں۔ جدو انہیں کیا ہے کہ مینوں اللہ دے نام واسطے روٹی دے دو، تو اڈا کام ہے انہوں دے دینا۔
افشوا السلام وطعموا الطعام، لوگاں نو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، آپ سرکار نے فرمایا لوگاں دے نال اچھا رویہ اختیار کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی نو قائم کرو، اخوت اور بھائی چارے نو مضبوط کرو۔ اج ساڈا عالم کی ہے، ساڈی صرف صلہ رحمی اپنے رشتہ داراں واسطے، جیڑا ساڈے نال بھلا کرے گا اسی ان دے نال بھلا کران گے، ساڈی صلہ رحمی اے رہ گئی ہے۔ میرے نال اگر کوئی سلام لیندا ہے تو میں انہوں سلام لواں گا، میرے نال اگر کوئی چنگا رویہ کردا ہے تو میں بھی صرف ان دے نال ہی چنگا رویہ کراں گا۔ نہیں، صلہ رحمی نام اس چیز ہے کہ تیرے نال اگر کسی نے بد کلامی کیتی ہے، بد زبانی کیتی ہے، وعدہ خلافی کیتی ہے، کوئی موقع ایہو جا آئے تو ان دے نال وعدہ کرے، تو وعدہ خلافی نہ کریں، وعدہ دے پورے اتریں۔ تیرے نال ایہو جا موقع آئے، انہیں ایک وقت دے اندر تیرے نال بد کلامی کیتی تھی، دوبارہ تیرے نال ملے، کوئی اوہ جا موقع بندا ہے تو ان دے نال بد کلامی نہ کر، بلکہ اچھے کلام دے نال پیش آ، اچھے اخلاق دے نال پیش آ۔ ان دا نام ہے صلہ رحمی کرنا، آپس دے اندر رشتہ داریاں نو جوڑنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وصلوا الارحام، لوگوں آپس دے اندر صلہ رحمی کرو، آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال پیار اور محبت دے نال رہو۔ صلو باللیل والناس نیام، اور رات دے وقت اللہ رب العالمین دے سامنے سجدے کرو، والناس نیام، جدو لوگ ستے ہون، تدخل الجنت بسلام، اللہ رب العالمین انہا چار کمہ کرن دی وجہ نال تو انہوں جنت دا داخلہ عطا کرنگے۔ ایک کون کہہ رہے نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے، چار گلاں نے، چارے گلاں سانو یہ سبق دینیاں نے، جڑا بندہ چار گلاں کرے گا، انہاں چاراں گلاں تے عمل کرے گا، میں ایک چیز گارنٹی نال کہہ سکنا، او بندے دے اندر اخلاق آئے گا۔ سلام کہو گے، تواڈی زبان جدو سلام کہے گی نا، او خود بخود ہی تواڈے منہ دے اندر جدو سلام سنے گا نا، سلام دا مطلب کہ السلام علیکم، اللہ تیرے تے رحمت کرے، اللہ تیرے تے سلامتی کرے، ورحمت اللہ، اللہ تیرے تے اپنی رحمت کرے، وبرکاتہ، اللہ تیرے تے برکتاں کرے۔ جدو تواڈے جواب دے اندر کہے گا سلام کرو گے، جدو لوگاں نو کھانا کھلاؤ گے، تواڈا دل ایٹومیٹک ہی نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ واصلوا الارحام، جدو لوگاں دے نال صلہ رحمی کرو گے، بھائی چارے نو قائم کرو گے، اس وقت بھی تواڈے دل دے اندر کی آئے گی؟ نرمی۔ جدو یہ دل نرم ہوئے گا ادو تواڈی زبان بھی نرم ہو جائے گی، جدو دل نرم ہوئے گا زبان اپنے آپ ہی نرم ہو جائے گی، جدو زبان نرم ہو جائے گی ادو انشاءاللہ کم بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے مولا کریم سانو صحیح معنی دے اندر اخلاق جیسی نعمت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے پارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھ کے ان دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔